ट्यूशन पढ़ाई ट्यूशन सार पाखक जाइए आम पाखापाखि 10 ରୁ 15 जन पिला सार पाखे ट्यूशन हो से दिन ट्यूशन सार कौन कले ना पिला माने चली जावा परे मते पूरा घेईकी मोर अवस्था को पूरा खराब कर देते। तो ये सब घटना किपरि घटी किपरि ट्यूशन सार मते घेईले घंटा घंटा धरी से सब विषय रे मु आज आपण मानकु ए वीडियो रे कहूची आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार, मो नाम रोजी। आपण माने देखुचंती आपणकर प्रिय चैनल प्रिया ट्यूब चैनल। यही चैनल रे आपण माने यही प्रकार गिया गिया वीडियो सब पाइबे। जदि चैनल को आज पर्यंत सब्सक्राइब करि नथिबे तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चित भाव चिपिबे। तो आसंतु समय को नष्ट करिबा नहीं, पूरा कहानी को सुनी नवा। कहानी आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक गोटे टिप्स देवी। जदि आपण माने ऑनलाइन अर्निंग करबा पई चाहुचंती, ऑनलाइन अर्निंग विषय जानिबा को चाहुचंती जे किपरि ऑनलाइन अर्निंग करा जाय एवं ऑनलाइन अर्निंग रे किपरि अर्थ उपार्जन करा जाउछि ए सब संबंध रे जदि जानिबा को चाहंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक कर देबे। लाइक कला परे मु जानि परिबी जे आपण इच्छुक अछंती, तेणु आपण को से सब विषय रे मु डिटेल्स कोर्स पठेई देबे। तो आसंतु समय को नष्ट न करी वर्तमान पूरा कहानी को शुणी नबा। ट्यूशन सार पाखरे आमे पाखापाखि 15 जन पिला पाठ पढ़ुलु। यही 15 जन पिला भितर आमे 12 जन झील थिलु एवं 3 जन पुओ थिला। तो सार बहुत सुंदर भाव पाठ पढ़ाती, देखा खूब सुंदर। बयस पाखापाखि 25 कि 26 हम। तो दिने कौन होइछि ना हठात ट्यूशन पढ़ा चली तापरे जेते बेले छुट्टी हैला हठात मेघ आरंभ हो गला। कलाहांडिया मेघ पूरा बसवा को लगिला। सेते बेले को प्राय पिला माने समस्ते चली जाइथिले, किंतु मु टिके पछरे रही जाइथिले। तार कारण हैला मो साइकेल रे चेन टी खोली जाइथिला, तेणु चेन टी को लगो लगो मोर टिके लेट हो गला। तो सही समय वर्षाटी आरंभ हो गला। तेणु मु कुआड़े जीवी कौन करी इतस्तत होउतबा समय सार पछरु पाटी कले जे टिके रही जाओ, वर्षा छाड़ू तापरे जीव। मु भी बाध्य होई सेया कले। पुणी फेरी आसी सार को रूम रे बसिली। सार मते बसई दे बाथरूम भीतर को गले एवं 5 कि 7 मिनिट परे गोटे टावेल पिंधि बाथरूम बाहर को बाहरी आसिले। खला देह, केवल टावेल टी थिला। सारंकर एभली नग्न बॉडी को देखि सारा परे मो देह केमिति केमिति गोटे हो गला। मते कहीं के जाने सारन को घेईबा को प्रबल इच्छा हला, किंतु झील पिला मु कौन करी जहाँ भी हो। किछि समय गला परे सार आसी मो पाखरे बसिले। मु सेते बेले सोफा रे बसी गोटे मैगजीन को नाड़ुतिले। से मो पाखरे आसी बसी पड़ले। बसी पड़ी एणु तेणु कथा कहले। तापरे किछि समय कथा ही सारा परे से कौन कले ना मते मो कांध उपरे हाथटी को रखिदेले। सार हावभाव मते जना पड़ा जे सार बोधे मते घेईबा को चाहुछंती। मोर तो प्रबल मन थिला, किंतु मु कहि पारु नथिली। तेणु सार जेते बेले मते टिके हाथ फाथ तांको हाथ आनी मो कांध उपरे रखिले, मु भी तांको विरोध कली नाही। तापरे से कौन कले मो हाथ को धरी तांको छाती पट को टाणी नेले। टाणी नहीं कहले, रोजी आज मु टिके तुमको घेईबी। बहुत दिन है तुमको यही कथा कहबी बोली सुजोग उंडुथिले, किंतु सुजोग मिलू नथिला। तेणु आज सुजोग मिली, तमें मना करनी। मोर तो प्रबल इच्छा थिला, किंतु उपरे उपरे मु खाली कहली सार एटा कौन भल कथा हम। से कहले अरे किसी असुविधा ना, तमें खाली टिके राजी हो जाओ, देखिबो मु तुमको केते आराम देवी। मु भी आउ बेसी विरोध कली ना। सार कौन कले ना मो सार्ट रो बटम को प्रथमे खोलीदेले एवं मोर बड़ बड़ 2टी दूध को बाहर कर आनिले। तापरे
ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲିଣି। ମୋତେ ଇଆଁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସାର୍ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଦୁଧରେ ମୁହଁ ମାରିଲେ ଏବଂ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଚୋଳିଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ମୋ ପିଆର ବାଳକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉଁସିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ସେଇ ସୋଫା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶୁଆଇ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଲୁଗାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଦେଇ ମୋତେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟାୱେଲଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲା। ମୋଟା ପୁରା ଚାଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଭୟ କରିଗଲି। କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଆରେ ପଶିବ, ମୋ ପିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସାର୍ ବୋଧେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଯାଉ, ଦେଖିବ କେତେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏଇ କଥା କହି ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛେପ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ବିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛେପ ଲଗାଇ ମୋ ବିଆକୁ ଓଦା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ନେଇ ମୋ ବିଆରେ ପଶାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଧରି କଚ୍ କଚ୍ ଖପ୍ ଖପ୍ କରି ସେ ପୁରା ଘେହିଁ ଚାଲିଲେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ସାର୍, ଆଉ ନା, ଏମିତି କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଖାଲି ଖପ୍ ଖପ୍ ଖଚ୍ ଖଚ୍ କରି ଘେହିଁ ଚାଲିଥିଲେ। ଏମିତି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଘେହିଁ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଲେ। ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗ ମୋର ସୋଫା ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଠିଆ ଠିଆ ଘେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ମଜା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ସେ ମୋତେ ଘେହିଲେ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ରସ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ରସ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ରସ ଆଦୌ ଗଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ଘିହାଁ ଘିହିଁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। ଏତେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ, ସେ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଗିଆଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେଇ ସାରିଲିଣି, ମୋର ପିଲାପିଲି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଯେଦିନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ। ଏହି ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।